7 to verse 11. අපි කෙලින්ම දේවචනයන් සහෝදරනි සුද්ධවල මැතිව් 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 සිට 9 වෙනි වගන්තිය දක්වා. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds. And to him who knocks it will be opened. Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? සුද්ධවල මැතිව් 7 වෙනි වගන්තියේ සිට 9 වෙනි වගන්තිය දක්වා. ඉල්ලන්න ඔබට දෙනු ලැබේ, සොයන්න ඔබට සම්වේ, තට්ටු කරන්න ඔබට දොර අරිනු ලැබේ. මන්ද ඉල්ලන්නාට ලැබේ, සොයන්නාට සම්වේ, තට්ටු කරන්නාට දොර අරිනු ලැබේ. ඔබ අතරින් කවරෙකු වුවද මිනිසෙක් හෝ තම පුත්‍රයෙක් පාගිරියක් කිල්ලුවොත් ඔහුට ගාගිරියක් දෙයිද? ඔහු මාළුවෙකු කිල්ලුවොත් සර්පෙක් දෙයිද? මෙසේ යහපත් ඔබ දරුවන්ට යහපත් දේ දෙන්නේ වුණා. ස්වර්ගයේ සිට ඔබේ පියාණන් වහන්සේ තමන් ඉල්ලන යහපත් දේටත් වඩා වැඩියෙන් නොදෙනසේක. ஆமென். உங்களில் எந்த மனுஷனானாலும் தன்னிடத்தில் அப்பத்தை கேட்கிற தன் மகனுக்கு கல்லை கொடுப்பானா? மீனை கேட்டால் அவனுக்கு பாம்பை கொடுப்பானா? ஆகையால் பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு நன்மையானவைகளை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா? Amen. Amen. We have read several times this passage, but today also don't ignore, don't think, we know already. But each time when we open, God will speak to us in many ways. Amen. 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 So today also God will reveal unto you great and mighty things. Amen. So shall we read it again? So from 7 to 11. So some of them you have missed. Ask and it will be given to you, Ask and it will be given unto you. and you will find. Knock and it will be opened to you. Mm. For everyone who asks receives, and he For everyone who asks receives. Amen. Everyone. Amen. Amen. Doesn't matter who you are. Everyone who asks will definitely receive. Amen. and he who seeks finds, Mm. and to him who knocks it will be opened. Mm. Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? If his son asks for bread, this is the vital information that God is putting there and asking question. If son asks to any loving father, will he give something else than the thing that he asked for? Mm. Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? Mm. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father, who is in heaven, give good things to those who ask him? Amen. 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 Shall we clap our hands? God is saying, if you then being evil, what does it mean? We were with God in the Garden of Eden, and thereafter we lost our glory. Then we have a fallen nature of Adam. So most of the things that we want to do, not the right thing. Even though in our heart we want to do the right thing, but because of the situations, we manipulate here and there and we do some evil things. So that's why he's saying most of the time we want to do good thing, but we are doing evil thing. So being evil, dwelling with evil, even we want to do best things for our children. Amen. 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 Best thing, fallen nature. We have got a fallen nature, lying, manipulating, and all kind of thing that every single day that we are doing. But still, when it comes to our own child, we want to do the best to them. Amen. Amen. සහෝදරනි පැහැදිලිව කියන්නේ මේ අපි අඳුරු කාලේ හිටියත් අඳුරුලේ ජීවත් වුණා. මොකද දෙවියන් වහන්සේ ඒ දන්නුවේනේ උන්වහන්සේ මහිමෙන් අපි ජීවත් වුණ කාලේ අපි නැතුණාට පස්සේ
මේ ලෝකයේ යක්ෂයාට අඳුරු කාලේ ඉද්දි වුණා. අපේ හදවත හොඳ කරන්න හිතුණා සමහර වෙලාවට ඒ ප්‍රශ්න ක්‍රියාවන් අපි නොකරන්න පුළුවන්. ඒ තරම් අවධියක සිටියා ප්‍රශ්න කුමන තරාතිරමක හිටියා. තමන්ගේ දරුවා තමාගේම දරුවෙක් ඉල්ලන දෙයක් නොදෙයිද කියන එක පැහැදිලිව කියන්නේ. ඒක තමයි මේ අපි මේ යක්ෂයෙක් කියනවා නෙවෙයි. මේ තාත්තලා යක්ෂයෝ කියන එක නෙවෙයි පැහැදිලි කරන්නේ. අඳුරු කාලයේ සිටියා. අඳුරු ක්‍රියා අපි තුළ තිබුණා. තමන්ගේ දරුවා ඉල්ලුවොත් කොපමණ දෙයිද කියන එක තමයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. ஆகையால் பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் என்கிற காரியத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம், படிக்க போகிறோம். ஆதியிலே தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதித்து ஏதேத்தோடு வைத்திருந்தார். பின்பு நாங்கள் விலகி போனோம். இப்பொழுது தேவன் இந்த வசனத்தை பேசுகிறார். பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் என்று பேசுகிறார். ஒரு பிள்ளை தகப்பனிடத்தில் ஒரு காரியத்தை கேட்கும் பொழுது அந்த தகப்பன் சிறந்ததையே கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ஆகவே இதை குறித்து தான் நாங்கள் இப்பொழுது படிக்க போகிறோம். Hallelujah. Hallelujah. God is comparing the righteousness of man and righteousness of God. මේ පැහැදිලි කරන්නේ සාපුරි මිනිස්යාගේ තියෙන ධර්මිෂ්ඨකම සහ දෙවියන් වහන්සේගේ තියෙන ධර්මිෂ්ඨකම අතර සම්බන්ධතාවය. ஆண்டவர் மனுஷனுடைய நீதியையும் தன்னுடைய நீதியையும் ஒப்பிட்டு பேச விரும்புகிறார். God is comparing the judgment of man and judgment of God. දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලිව කියන්නේ මිනිස්යාගේ තීන්දුව සහ දෙවියන් වහන්සේගේ තීන්දුව මොකක්ද කියන එක. தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பையும் மனுஷனுடைய நியாய தீர்ப்பையும் அவர் இங்கே பரிசோதித்து பார்க்கிறார். Even though my nature can be evil, මගේ ක්‍රියාව යක්ෂ ක්‍රියාවක් වෙන්න පුළුවන්. என்னுடைய சுபாவம் கூடாதாய் இருக்கலாம். many people are really good people. ගොඩක් පුද්ගලයෝ හොඳ පුද්ගලයෝ වෙන්න පුළුවන්. அநேகர் உண்மையிலே நல்லவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள். Rather saying many, all of them are good when they are come to this world, when they were come to this world. මේ ලෝකෙට එනකොට කීප දෙනෙක්ගේ සහෝදරයෝ සීළු දෙනාම හොඳ වෙන්න පුළුවන්. இந்த உலகத்துக்குள் வரும் பொழுது எல்லோரும் நல்லவர்களாக இருக்கிறார்கள். Then every situation teaching them a lesson. සෑම ක්‍රියාවක්ම සෑම වෙන දෙයක්ම ඒගොල්ලන්ට පාඩමක් වශයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ඉගෙන ஒவ்வொரு ගන්න. சூழ்நிலையும் அவர்களுக்கு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது. Hopeless situations are changing them into or become evil. බලාපොරොත්තු රහිත අවස්ථාවල් ඒගොල්ලෝ යක්ෂ ක්‍රියාවන් ආකාරයට විනාශ කරනවා සහෝදරයෝ. நம்பிக்கை இல்லாத சூழ்நிலைகள் அவர்களை இன்னும் தீயவர்களாய் மாற்றுகிறது. They try to get a job everywhere they can. When they see there's no hope for them to get a job, then they begin to steal. රස්සාවක් වෙනවා රස්සාවක් කරලා ජීවත් වෙන්න කියලා. හොයලා නැතුණා අන්තිමේදී මොකද කරන්නේ සහෝදරනි? සොරකම් කරන්න පටන් ගන්නවා. வேலை தேடுகிறார்கள், வேலை கிடைக்கவில்லை என்றவுடன் திருட ஆரம்பிக்கிறார்கள். They study hard to become to go to the good positions of many times. Whoever studying hard, having a lot of degrees, they don't go higher place. But whoever go to boast and gossiping around somebody else, telling about somebody else and pampering the boss, they are the one going to another level. So now, whoever studying hard, he have to give up on that, start to compromise or start to pamper the boss in order to get to the another level. මේ ලෝකයේ තියෙන රටාව පෙන්වන්නේ සහෝදරයෝ. හොඳට ඉගෙන ගන්න දරුවෙක් හිතන්න පුළුවන් මං ඉගෙන තරේ යනවා හොඳ රස්සාවට කියලා. නමුත් මේ රස්සාවේ ඉන්න අයිතිකාරයට සුදු කුණු ටිකක් කාලා එහෙම වන්දන් අල්ලලා යන කට්ටිය තමයි ඉහළ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ බලනවා මේක හරියන වැඩක් නෙවෙයි අපිත් ඒක කරන්න ඕනේ කියලා අර හොඳට ඉගෙන ගත්ත පුද්ගලයා බව ඒ කර්තව්‍යයට නිරත වෙනවා. நன்றாய் படிக்காதவர்கள் அவருடைய முதலாளிமாரோடு பேசி அதை பேசி இதை பேசி வேலையை பெற்றுக்கொள்வதை பார்க்கின்ற நன்றாய் படித்தவர்கள் அதை பார்க்கும் பொழுது அவர்களும் தங்கள் படிப்பை விட்டுவிட்டு தன்னுடைய அனுபவங்களை விட்டுவிட்டு அவர்களும் அப்படி செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள். According to the situations, nature started to change. පේනක් තේරුනේ සහෝදරනි. යා අභිනවයේ තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා මිනිස්යාගේ ජීවන රටාව වෙනස් වෙන හැටි. சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி இப்பொழுது ஒருவருடைய சுபாவம் மாற ஆரம்பிக்கிறது. Now, to get anything, people ready to do anything, that kind of situation people are now. ඕනම දෙයක් ලබා ගන්න. යමක් ලබා ගන්න සහෝදරනි ඕනම දෙයක් කරන්න දැන් මිනිස්සු ළඟලා ඇස්සෙලා ඉන්න කාලේ. ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ள அவர்கள் எதையும் செய்ய தயாராக இப்பொழுது இருக்கிறார்கள்.
the evil nature has taken over. යක්ෂයාගේ ස්වභාවය මේ මිනිසුන්ව පරිපූර්ණ කරලා තියෙන සහෝදරවරුනි. ஆகவே சத்துருவின் அந்த சுபாவம் இப்பொழுது மனுஷனை So மேற்கொண்டிருக்கிறது. God is saying, even though the evil nature has taken over you, but when it comes to your own child, when it comes to your own son, you never ever work with or work through your nature. යක්ෂයාගේ ස්වභාවය තමා තුළ තිබුණා ලෝකෙටම. නමුත් තමන්ගේ දරුවාවට පස්සේ ඒ ස්වභාවයෙන් ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ අම්මා තාත්තා කියන කෙනා. உங்கள் சுபாவங்கள் மாறி இருந்தாலும் பிள்ளை ஒன்றை கேட்கின்ற பொழுது அது சம்பந்தமான காரியங்கள் வரும் பொழுது நீங்கள் உங்கள் சுபாவத்தின்படி நடப்பது இல்லை. When it comes to your child, you want to do everything best for them. තමන්ගේ දරුවන්ගේ දෙයක් අවශ්‍ය වුණාම සහෝදරනි ඒ අම්මා තාත්තා බලන්නේ ඉහළම දේ ඒ දරුවෝ වෙනුවෙන් කරන්න. நீங்கள் பிள்ளை என்று உங்களுடைய பிள்ளை என்று வரும் பொழுது நீங்கள் அந்த குழந்தைக்கு உங்களால் முடிந்த சிறந்ததை செய்ய விரும்புகிறீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. You don't even think about yourself. You don't even calculate. You are ready to do anything for your own child. ඕගොල්ලෝ ගණන් කරලා බලන්නේ නැහැ මාගාව හැකියාවක් තියනවාද කියලා. නමුත් ඕනම දෙයක් කරන්න ඕගොල්ලෝ පෙළඹෙනවා මොකද තමන්ගේ දරුවෝ නිසා. நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளனை உங்களால் ஏதுமானதை பார்க்க மாட்டீர்கள். அந்த பிள்ளைக்கு நான் எதை சிறந்ததாய் கொடுக்க வேண்டும் என்பதிலே நோக்கமாயிருப்பீர்கள். That child hasn't got any idea about designer clothes. දරුවන්ට නැහැ කිසිම අවබෝධයක් මේ සකසන්නා පිළිබඳ දැනුමක්. But you do all the homework to find which is the best one. And I want to buy for my child. නමුත් අම්මා තාත්තට වල තියෙන හොඳම මාදිලියේ දේ හොඳම ආකාරයේ තියෙන දේ දරුවන්ට සැපයීම. பிள்ளைக்கு எது சிறந்தது என்று தெரியாதபடியினால் நீங்கள் அதை ஆராய்ந்து அதுக்கு சிறந்ததை வாங்கி கொடுக்க விரும்புகிறீர்கள். My child doesn't know which will be the best school around wherever they were. තමන්ගේ දරුවෝ දන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන හොඳ පාසල මොකක්ද කියලා. பிள்ளைக்கு தெரியாது எது சிறந்த பாடசாலை. And some of our families, I know some of our Sri Lankan families are traveling 15 miles, 20 miles, 10 miles to go to the best school because their child, they want their child to study in that best school. මම දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජය හැටියට නම් තමන්ගේ දරුවන්ට හොඳම පාසල දෙන්න. කිලෝමීටර් 15-20 දුර තිබුණා. ඒ පාසල කරා එකගෙන යනවා. இலங்கையில் இருந்து வந்த சில குடும்பத்தார் எனக்கு தெரியும். அவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளை நல்ல பாடசாலை படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக 20-10 மைல்கள் கடந்து சென்று அங்கே படிக்க வைக்கிறார்கள். When we ask them, what would be your children going to become? And they will be saying doctors and engineers. They will find the best position they can to proclaim upon the child to become one. පැහැදිලි කාරණා ඊට පස්සේ අහුවා මොකක්ද ඔයගොල්ලෝගේ දරුවෝ මොන වගේ දෙයක් වෙන්න කැමතිද ඔයගොල්ලෝ හිතේ තියනවාද කියලා අහගෙන අපේ දරුවෝ නම් දොස්තරවරේ නැත්තම් නීතිඥවරේ ඉහළම තලයේ තනතුරක් තමයි අනිවාර්යෙන් තරන්නේ කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රකාශ කරන්නේ. பிள்ளைகள் என்னவாய் வர விரும்புகிறீர்கள் என்று அவர்களை கேட்டால் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் என்னுடைய பிள்ளை வைத்தியராக அல்லது என்ஜினியராக வர வேண்டும் என்று அந்த பொசிஷனை கூட அவர்களே தெரிவு செய்து அதற்காக பிரயாசப்படுவார்கள். Hallelujah. Hallelujah. Some of them even they wear identical clothes. Whatever designer clothes, they buy exactly the red shirt, blue suit. The child also have to have blue shoes and the red shirt. And they want to they want to bring their mini him. Not many him, but mini him. They want to bring and show father like son, son like father. Because they are proud to show how much they are loving their child. තවත් දෙයක් සහෝදරනි තාත්තා අඳින ආකාරයට තමයි පුතා අඳින්නේ. පාරේ යනකොට පේනව නේද? මම වගේ වයි නේද කියලා පෙන්නන්න. මොකද තාත්තාගේ කැමැත්ත ආදරය තමයි ස්වභාවයෙන්ම මේ දරුවව ඉදිරියට අනාගතයට පෙන්නන්නේ. தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளை தன்னை போல இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உடையிலும் தன்னை போலவே தன்னுடைய பிள்ளையை உடுத்து வைத்து மகிழ்விக்கிற தகப்பனாய் இருக்கிறார்கள். Some of our father think our fathers couldn't have a good opportunity to buy good things for us. So let us buy the best for my child, even though they don't buy best clothes for themselves, but they sacrifice and buy the best to the child.
and take them everywhere. When others are talking about what a great clothes and all that, when others are talking about his child, he is proud, he is happy. සමහරක් වෙලාවට තමන්ගේ තාත්තට එහෙම කරන්න හැකි වෙලා නැතුව ඉතින් අපේ ජීවිතවල. නමුත් අපි එහෙම කරන්න හිතන්නේ නැහැ. අපි අපේ අඳුම් පවා නොගෙන ඒ දරුවන්ට අන්තර හොඳ ආකාරයේ ඉදිරියට ගෙන යන්න තමයි. කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා අනේ වාගේ දරුවගේ ඇඳුම ලස්සනයි නේද? දරුවා හරිම හොඳයි නේද කියලා කිව්වම ඒකේ ප්‍රෞಢත්වය පවා ගන්න කැමති. මොකද ඒ තරම් ආසයි තමන්ගේ දරුවව හොඳ ආකාරයේ ගොඩනගන්න. என்னுடைய தகப்பன் எனக்கு இதை செய்யவில்லை, ஆகவே நான் என்னுடைய பிள்ளைக்கு நல்லதை செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானித்து சிறந்ததை எடுத்து கொடுப்பார்கள். மற்றவர்கள் அதை பார்த்து தன்னுடைய மகனை புகழ்வதைக் கண்டு அவர்கள் பெருமிதம் கொள்வார்கள். Hallelujah. Hallelujah. Then God is comparing with this particular love, fatherly love, with a human being and with him. He is saying, being having evil nature and try to do your best to your children, then how much more being good only, being best father, as a loving father, as an unconditionally loving father, then how much more I will do it for you. ආමේන්. හalleluya. සාමාන්‍ය ජීවිතයේ මිනිස්සු අහපත් තුනක් තමන්ගේ දරුවන් අහවම තරම්ගේ දරුවන්ට ඉහළම දේ දෙනවා නම් ඒ ස්වර්ගීය පියා ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කොපමණ නොදෙනසේක්ද කියලා තමයි මේ දෙවියන් වහන්සේ මෙතන පැහැදිලි කරලා කියන්නේ. එහෙමනම් සාමාන්‍ය මතාත්තලත් එහෙම කරනවා නම් මම ඔබට කොච්චර නොකර ඉඳීද කියන එක. ආමේන්. பொல்லாதவர்களாகிய நீங்களே, அதாவது கூடாத அல்லது கெட்ட சுபாவத்தை உடைய மனுஷர்களாகிய நீங்களே இப்படியான நன்மைகளை காரியங்களை செய்வீர்களானால் எப்பொழுதும் நன்மையே கொண்ட தேவனாய் இருக்கிற நான் எவ்வளவு பெரிய காரியத்தை உங்களுக்கு செய்ய முடியும் என்பதை தேவன் இந்த இடத்தில் பேச விரும்புகிறார். Hallelujah. Hallelujah. We are limited. We want to do much better to our children, but we are limited with our finance, with our sources. But even though we want to do the best to the children, then how much more limitless God can do great and mighty thing for you and me. Amen. Hallelujah. අපේ ජීවිත සීමිත වෙලා අපේ මූල්‍යමය தත්ත්වය එච්චර නොතිබිලා අපේ ක්‍රියාව සීමිත වෙලා අපේ දරුවන් අපි මෙයාම එච්චර අපි කොච්චර ඉහළ තලයේ දෙයක් කරන්න බලනවා නම් ඒ කොච්චර වූ යහපත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කොපමණ සලකයිද? ආමේන්. வரையறுக்கப்பட்ட நிதியோடையும் வசதிகளோடும் இருக்கிற நாமே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இவைகளை செய்ய விரும்புவோமானால் எண்ணில் அடங்காத நன்மைகளை தன்னிடத்தில் கொண்டுள்ள அந்த கடவுள் எப்பேற்பட்ட நன்மைகளை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அவரால் செய்ய முடியும். Hallelujah. If the word taken over you, you cannot be sitting down without excitement. මේ දේවචනේ තමා හරියාකාරව දකින්න නම් තමන් ගන්න නම් සහෝදරනි වෙන වචනයක් අවශ්‍ය නැහැ. මේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කොච්චර කරයිද කියන වචනේ. ආමේන්. இந்த வசனத்தை நன்கு புரிந்து கொண்டீர்களானால் நீங்கள் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு களி கூறுவீர்கள். How much more will your Father, He is calling Himself towards you as a Father. How much more will your Father, who is in heaven, give you good things to those who ask Him. ආමේන්. Hallelujah. Hallelujah. How much more, how much more, how much we can receive from Him because He is our everlasting Father. ආමේන්. ආමේන්. උන්වහන්සේ පියෙක් වගේ ඔබේ පියාණන් වහන්සේ තමන්ගෙන් ඉල්ලන යහපත් දේටත් වඩා වැඩියෙන් නොදෙනසේක්ද කියලා. මේ උන්වහන්සේ පියෙක් වෙලා තමයි සහෝදරනි කියන්නේ. ඔබ ඉල්ලනවා නම් මම කොපමණ දේ නොදෙනසේක්ද කියලා. ආමේන්. பரலோகத்தில் இருக்கிற அந்த தேவனிடத்தில் நீங்கள் கேட்கும் பொழுது பெற்றுக்கொள்வீர்கள். எவ்வளவாய் அவரால் செய்ய முடியும் ஏனென்றால்
அவர் நன்மையை மாத்திரம் செய்கிறபடினால் அவரிடத்தில் எண்ணில் அடங்காத நன்மைகள் இருக்கிறபடினால் கேட்கிற எவைகளையும் நாங்கள் அவரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Hallelujah. If your son is sick, will you leave him without doing anything? You will do maximum you can. Use your power, use your energy, whatever you can, and take him wherever you have to take to get rid of that sickness or disease. අපි හිතමු ලෙඩකින් පෙළෙනවා කියලා තමන්ගේ දරුවා. තමන්ට සීමිත වුණා. තමන් කරන්න හදන්නේ ඕනම ස්ථානයක කියලා මොනම දොස්තරවරයා ගාවට ගිහින් මේ දරුවා සුව කරන්නේ. ඒක තමයි තමන්ගේ කැමැත්ත. உங்களுடைய பிள்ளை சுகம் இல்லை என்று சொன்னால் அப்படியே விட்டு விட்டு போக மாட்டீர்கள். ஏதாவது செய்து அந்த பிள்ளைக்கு சுகம் வர வேண்டும் என்று நல்ல வைத்தியரிடம் அழைத்து செல்வீர்கள். Look, you will lose everything. You will lose your job. You will leave everything and take your child to the doctor. That will be your priority because you want your children to get healing immediately. හලෙලූයා. තමන්ගේ රස්සාව වනිකු සීලු කර්තව්‍ය නාත්තන්න පුළුවන්. මොකද ප්‍රධාන අරමුණ නම් තමන්ගේ දරුවා සුව කර ගැනීම. එහෙනම් අපි ඕනම ස්ථානයකට අරන් යනවා මගේ ඕනම දෙයක් නැති වුණාට කියලා ඒ දෙයට තමයි වැදගත්කමක් දෙන්නේ. உங்களுடைய வேலையை விட்டு உங்களுடைய எல்லா காரியங்களையும் விட்டு இதையே நீங்கள் முன்னுக்கா எடுத்து மிகவும் பிரையாரிட்டி எடுத்து இதை எப்படியாவது இந்த பிள்ளைக்கு சுகத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று வைத்தியசாலைக்கு அழைத்து செல்வீர்கள். Whatever problem your children are facing, your priority to leave everything and solve their problem as soon as possible. That is what your aim and goal. Amen. ඔබගේ ප්‍රධාන අරමුණ නම් තමන්ගේ දරුවෝ ප්‍රශ්නයක් ඉන්නවා නම් මොන දේ තිබුණත් ඒවා අමතක කරලා අතපසු කරලා මේ දරුවන්ට අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය ඒ මොහොතේ ගෙනා දීම. உங்களுடைய எல்லா வேலையும் விட இது உங்களுக்கு முக்கியமாய் தோன்றும். ஆகவே எல்லாவற்றையும் விட்டு நீங்கள் பிள்ளையை அதனுடைய சுகத்துக்காய் அங்கே உங்கள் நேரத்தை நீங்கள் செலவழிக்கிறீர்கள். Then how much more your Father in heaven leave everything and solve your problem first. ආමේන්. ඉතාලේ තාත්තගෙනෙක් වෙලත් එහෙම කරනවා නම් ඔබගේ ස්වර්ගීය පියා මේ පරමෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ සියලු දේ පැත්තකින් තියලා ඔබේ ප්‍රශ්න විසඳා නොඉඳී සිටීද? ආමේන්. பொல்லாத சுபாவத்தையுடைய மனுஷர்கள் இப்படியாய் இருப்பார்கள். ஆனால் நன்மை செய்கிற தேவன் எவ்வளவாய் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து காரியங்களை செய்கிறவராக இருப்பார். Hallelujah. හලෙලූයා. Then why we don't receive many things from God? ඇයි එහෙමනම් අපිට ලැබෙන්නේ නැති දෙවියන් වහන්සේගේ ගොඩක් දේවල්? அப்படியானால் ஏன் நாங்கள் தேவனிடத்தில் இருந்து எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றுக்கொள்வதில்லை? Bible says if you don't become a child, you cannot receive anything from God. That kind of belief I must have. බයිබලයේ පැහැදිලි කියනවා ඔබ උන්වහන්සේගේ දරුවෙක් බවට පත් විය යුතුයි කියලා. එහෙම කරනවා නම් විශ්වාස කරනවා නම් අපිට අවශ්‍ය සීල දේ ලැබෙනවා එනවාද? வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையா இல்லை என்று சொன்னால் அந்த ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே இங்கே எனக்கு தெளிவு உண்டாயிருக்க வேண்டும். Child only have a good relationship father and mother. දරුවෙක් තමයි සහෝදරනි අම්මා තාත්තා සමග සුබඳ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න. பிள்ளை தாயோடு தாப்பனோடு தான் நல்ல உறவை நெருங்கிய உறவை வைத்திருக்கும். That's all they do. ඒක තමයි කරන එකම ක්‍රියාවලිය. அவர்கள் செய்வதை அந்த பிள்ளை பார்க்கிறது. They run around and hug them and kiss them. That is the most thing they do. මොකක්ද කරන වැදගත්ම දේ පොඩි කාලේ ගිහිල්ලා අම්මා තාත්තව දාගෙන ඒ අයව සතුටු කිරීම තමයි ඒගොල්ලෝ කරන එකම දේ. சிறு பிள்ளைகள் அப்படியே ஓடி திரிந்து அவர்களை கட்டிப்பிடித்து முத்தம் கொடுப்பதே அவருடைய பெரிய வேலையாக இருக்கும். They don't worry at all. ඒගොල්ලෝ කවදාවත් කනගාටුවටපත් වෙන්නේ නැහැ මොකද වෙන්නේ කියලා. அவர்கள் கவலைப்படுவதில்லை. They never ask, are you going to buy me a clothes? ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා නවාම නැතුවක් ගන්න අරන් දෙනවද? அந்த சிறு பிள்ளையார் படுத்து கேட்க மாட்டாது நீங்கள் எனக்கு உடுப்பு வாங்கி தர போகிறீர்களாண்டு. They are not going to ask, what are the food you are preparing for me? Are you ready to feed me? ගිහිල්ලා අහන්න මොන කෑමද ඔයගොල්ලෝ ලැස්ති කරන්නේ මට? දැන් කෑම ලැස්තිද කියලා? எனக்கு உகந்த உணவை தருவதற்கு நீங்கள் ஆயத்தமாண்டெல்லாம் கேட்காது. They have no worries at all. කිසිම කනස්සල්ලටපත් වෙන දෙයක් නෑ මේ දරුවන්ගේ පොඩි කාලේ. அந்த சிறு பிள்ளைக்கு எந்த கவலையும் இல்லை. They never have any thought that they will lack anything in their life.
කිසිම සිතුවිල්ලක් නැහැ. මට කිසි දෙයක් අඩු වෙයි කියන එක. என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ குறைவுபடுகிறது என்று அந்த சிறு பிள்ளை ஒன்றையும் நினைத்து பார்த்தார். Even if they are hurt, they are not at all worrying, oh my God, I am hurt, whether parents going to solve this problem or not, I am bleeding, I am going to die, oh, what's going to happen? They never think that they are told. තුවාලයක් හරි දෙයක් වුණාම සහෝදරනි අයියෝ මේක දැන් අපේ අම්මා තාත්තා විසඳයිද මෙහෙම වෙයිද මොකද්ද කියලා එහෙම කවදාවත් ඒගොල්ලෝ කනගාටුපත් වෙන්නේ නැහැ පොඩි කාලේ. அவர்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை அல்லது காயங்கள் ஏற்பட்டால் இப்பொழுது என்ன செய்வது, நான் மறிக்கப் போகிறேன், எனக்கு தகப்பனும் என்னுடைய தாயும் எனக்கு உதவி செய்வார்களா என்றெல்லாம் யோசிக்க மாட்டார்கள். They are interested, trusting their father and the mother. ආමේන්. ඒගොල්ලෝ හරිම සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නේ මොකද ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවම විශ්වාස කරන්නේ මේ සියලු දේ මගේ අම්මා තාත්තා අනිවාර්යෙන් සපයනවා කියන එක. அவருடைய அம்மாவையும் அப்பாவையும் நம்பினவர்களாய் அவர்கள் இளைப்பாறுதலுக்குள் இருப்பார்கள். Hallelujah. Anytime we don't know what our Father has prepared for us. ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය සහෝදරනි මොකක්ද අපිට දෙවියන් වහන්සේ සකසලා තියෙන කියන එක අපි දරුවෝ වශයෙන් දන්නේ නැහැ. அநேக வேளைகளில் என்னுடைய தகப்பன் எனக்கு என்னத்தை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியாது. Our Father prepared best things in every area of our life. උන්වහන්සේ සෑම වාසයකම අපිට වැදගත් විශේෂ දේවල් තමයි සකසලා තියෙන්නේ. என்னுடைய தகப்பன் எனக்கு தேவையான எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். Not according to our ability, according to His ability, He has prepared everything best for you. ආමේන් හලෙලූයා. අපේ හැකියාව නෙවෙයි සහෝදරනි උන්වහන්සේගේ හැකියාව මත තමයි අපි වෙනුවෙන් සකසලා තියෙන්නේ. என்னுடைய திறனுக்கு அமைவாக இல்ல, அவருடைய பலனுக்கு அமைவாக சிறந்ததை எனக்காய் அவர் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். Amen. ආමේන්. Best health is available for you. මතම සුවයාව වෙනුවෙන් සකසලා තියෙන්නේ. நல்ல சுகம் உங்களுக்கு காணப்பட்டிருக்கிறது. Best job is available for you. හොඳම රස්සාව වෙනුවෙන් සකසලා තියෙන්නේ. உங்களுடைய வேலை உங்களுக்காய் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. Best country has been prepared for you. හොඳම රට ඔබ වෙනුවෙන් සකසලා තියෙන්නේ. நாடு உங்களுக்காய் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. When you receive everything best from Him, then only He can be glorified. ආමේන්. ඔබ හොඳම දේ සැකසීලා පිරලා එනවා නම් තමයි සහෝදරනි උන්වහන්සේ මහිමයටපත් වෙන්නේ. பிள்ளையாய் நீங்கள் அவரிடத்தில் இருந்து சிறந்ததை பெற்றுக்கொண்டால்தான் அவர் மகிமைப்பட முடியும். Hallelujah. හලෙලූයා. We must know we have got the greatest Father. අපි දැනගත යුතු විශිෂ්ටම පියෙක් අපි වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරනවා කියන நாங்கள் එක. அறிந்திருக்க வேண்டிய ஒன்று, எங்களுக்கு சிறந்த தகப்பன் எனக்கு உண்டு. Rather worrying, we have to enjoy being with Him. අපි කනස්සලට පත් වෙනවට වඩා අපි උන්වහන්සේ සමග සතුටින් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. கவலைப்படுவதை பார்க்கிலும் அவரில் நான் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும். Rather worrying, we must have a good relationship with the Father so that we know wherever He has prepared. කනගාටු වෙනවට වඩා සහෝදරනි හොඳම දේ නම් උන්වහන්සේ සමගයේ සම්බන්ධතාවය වැඩි කරගෙන කොහෙද අපි වෙනුවෙන් සකසලා තියෙන එක බලන එක. நான் கவலைப்படாமல் தேவன் எனக்காய் என்ன ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்பதை நினைத்து அதிலே நிலைத்திருக்கிறவனாய் இருக்க வேண்டும். Hallelujah. හලෙලූයා. But many times we misunderstand God. ගොඩක් වෙලාවට අපි මොකද කරන්නේ? අපි වැරදි මත තමයි දරන්නේ දෙවියන් அநேக වහන්සේ வேளைகளில் කියන්නේ. கடவுளை நாங்கள் தவறாய் புரிந்து கொண்டுள்ளோம். And then we leave Him and come out of Him. අපි උන්වහන්සේ වැතරලා අපි උන්වහන්සේගෙන් ඈත් වෙනවා. நாங்கள் அவரை விட்டு நாங்கள் வெளியிலே வருகிறோம். We don't want to dwell in what He has prepared, but we want to find out. We want to achieve. We want to establish. So we leave Him alone and come out of the house as an orphanage child. Then our life like an orphanage until the end of our life. පැහැදිලි උන්වහන්සේ අතරලා දාලා තමන්ගේ ක්‍රියාවෙන්ම ක්‍රියා කරන්න කියලා සහෝදරනි තමන්ගේ ජීවිතේ නිකන් අතරලා දාලා ඉන්න දරුවෙක් වගේ හදාගන්න දරුවෙක් වගේ අතරලා දාලා ඉන්න දරුවෙක් වගේ අපේ ජීවිතයේ අවසාන කාලය දක්වාම ගෙවේ. මොකද උන්වහන්සේ සකලා තියෙන විශේෂම දේ. නමුත් අපේ ක්‍රියාවෙන් අපිට ඒ ක්‍රියාව ලබා ගන්න බැරි නිසා நாங்கள் கடவுளை விட்டு வெளியிலே வந்து நாங்கள் தனியாக இயங்கி கடைசி வாழ்க்கையில் மரணம் மட்டும் நாங்கள் சுயமாய் வாழ ஆரம்பிக்கிறோம். But that's an easy life. පහසු ජීවිතයක් තියෙන සහෝදරනි ඔබට. ஆனால் லேசான ஒரு வாழ்க்கை உண்டு.
Come back to the Father. පියාණන් වෙත නැවත පැමිණෙන්න සහෝදරවරුනි. தகப்பனிடத்தில் திரும்ப வாருங்கள். Don't acknowledge Him as a God, but acknowledge Him as your own Father. ආමේන්. දෙවි කෙනෙක් විදිහට නෙමෙයි උගාවට යා යුත්තේ මේ මගේ තාත්තා ගාවට යන්නේ කියන හැඟීමේ යන්න. அவரை கடவுள் என்று சொல்லி அவரிடத்தில் பேசாமல் என்னுடைய தகப்பன் என்று சொல்லி அவரிடத்தில் பேசுங்கள். And open your heart and speak to Him and have relationship with Him. ගිහිල්ලා හදවත විවෘත කළා උන්වහන්සේ සමග සම්බන්ධතාවයේ ඥාන සම්බන්ධතාවය වැඩි කරගන්න. உங்கள் இருதயத்தை திறந்து தகப்பனோடு மகன் உறவாடுகிறது போல அந்த உறவை மேற்கொள்ளுங்கள். Then you will see things started to change around. එතකොට ඔබ දකියව වටා පිටා තියෙන ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙනවා සහෝදරවරුනි. அப்பொழுது பார்ப்பீர்கள் காரியங்கள் மாற்றப்படுவதை காண்பீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. Our worries will vanish away from us. අපිගේ තියෙන කනස්සල්ල නිකම්ම පහ වෙලායි සහෝදරවරුනි. எங்களுடைய கவலைகள் எங்களை விட்டு நீங்கி போகும். Happiness and peace will be there forever. සතුට සහ සාමය සදාකාලික ඔබ පරිපූර්ණ වෙයි. சந்தோஷமும் சமாதானமும் உள்ளத்தை ஆட்கொள்ளும். Hallelujah. Hallelujah. Your Father in heaven has everything. He has prepared everything for you. ඒ ස්වර්ගීය පියා ඔබ වෙනුවෙන් සියලු දේ ලකලැසි කළාමාරයි සහෝදරවරුනි. பரலோகத்தில் உள்ள தேவன் உங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். Look at Him as everlasting Father. බලන්න උන්වහන්සේ දිහා සදා அவரை තවරේ ஒரு වශයෙන්. நித்திய கால தேவனாக பாருங்கள். Look at Him as a loving Father. උන්වහන්සේ දිහා බලන ආදර அவரை බලන அன்பு செய்கிற தகப்பனாய் பாருங்கள். In the more we look at Him as a loving Father, we will receive abundant blessing of God. ආමේන්. ආදර පරමියෙක් විදිහට බලන වැඩි වැඩිවත්ම සහෝදරනි ඔබ ආශිර්වාද වලින් පරිපූර්ණ වෙයි. அவரை எவ்வளவுக்காய் அன்புள்ள ஒரு தகப்பனாய் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவுக்காய் அவருடைய நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்வீர்கள். Forget about yourself. අමතක කරන්න ඔබගේ ක්‍රියාව. உங்களை குறித்து மறந்து விடுங்கள். This is the main key. Forget about yourself. අමතක කරන්න ඔබ කවුද කියන එක. මේක තමයි ප්‍රධාන දේ. உங்களை குறித்து நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியதில்லை. இதுதான் முக்கியமானது. What you know, what you can do, what are the contacts that you have. Forget about all this. And knowing that He has prepared for me. ආමේන්. හලෙලූයා. අමතක කරන්න ඔබගේ හැකියාව මොනතරම් තිරමකද ඔබට තියෙන මේ මට තියෙන මෙච්චර සකස ගන්න පුළුවන් නේද කියලා අමතක කරන්න. ඔබ දකි උන්වහන්සේගේ සකසලා තියෙන දේ. எனக்கு தெரிந்தவர்கள் யார் என்னால் என்ன செய்ய முடியும்? இவைகளை எல்லாம் மறந்துவிட்டு என் தேவன் என்னுடைய தகப்பன் எனக்கு என்ன செய்து வைத்திருக்கிறார் என்பதை நோக்கி பாருங்கள். Hallelujah. Hallelujah. Very important, brothers and sisters. Our thinking always against God. That is what separating us from God. Bible says by thinking we become enemy to God. මේ හරියාකාර මේ සිතුවිල්ලෙන් තමයි අපි උන්වහන්සේට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්නේ. මේ සිතුවිල්ලෙන් උන්වහන්සේට අපි සතුරු වුණා කියලා තමයි බයිබලයේ සඳහන් කරන්නේ. வேதம் சொல்லுகிறது உங்கள் சிந்தனைகளினால் நீங்கள் தேவனுக்கு தூரமானீர்கள். அதுதான் தேவனுக்கும் எங்களுக்கும் இடையிலே அந்த பிரிவினையை உண்டு பண்ணுகிறது. I have to forget about who I am, what I am, what can I achieve. Rather, acknowledging Him, not acknowledging myself or my situation. Acknowledging Him, having relationship with Him will change everything upside down. ආමේන්. හලෙලූයා. තමා කවුද මොනද වැරද්දක් දුන්නේ මොන මේ තමාගේ ක්‍රියාව අමතක කරන්න. විශ්වාස කරන්න මේ ආදර බලපීක් ඉන්නවා කියලා. ඒ උන්වහන්සේ සමග සම්බන්ධතාවය වැඩි කරන්න. ඔබ දකි වටා පිටාවේ සීලම දේ ඔබ තුල වෙනස් වෙනවා සහෝදරවරුනි. நான் என்ன செய்ய முடியும், என்னால் இது முடியும் என்பதை எல்லாம் அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு தேவனிடத்தில் தகப்பனாய் அவரிடத்தில் போய் தகப்பனாய் ஒரு மகனாய் அவரிடத்தில் பேசுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. Shall we turn into other words? Genesis 18 chapter. Nine to 14, quickly we read, and I'm going to mention a few things. Then they said to him, "Where is Sarah your wife?" So he said, "Here, in the tent."
And he said, I will certainly return to you according to the time of life. And behold, Sarah your wife shall have a son. Now Abraham and Sarah were old, well advanced in age, and Sarah had passed the age of childbearing. Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I have grown old, shall I have pleasure, my Lord, being old also? And the Lord said to Abraham, Why did Sarah laugh, saying, Shall I surely bear a child, since I am old? Is anything too hard for the Lord? At the appointed time, I will return to you, according to the time of life, and Sarah shall have a son. උප්පත්ති කතාවේ 18 10 වෙනි වගන්තියේ සිට 14 වෙනි වගන්තිය දක්වා එවිට අමුත්තා කතා කොට දරු උපතට නියම කාලයේ පැමිණි විට සත්තකින්ම නුඹ වෙත නොවරදාම ආපසු එවි. එවිට නුඹේ භාර්යාවන සාරාට පුතෙකු ලබන්නේයි අමුත්තා පිටුපසින් සිට කුඩාරමේ දොරකඩ සිට සාරාට එෑසිනි. ආබ්‍රහම්ද සාරාද මහලු වයසේ හොඳම වයස්ගතව සිටියේ. සාරාට ඔසම්පී නැවතී තිබිනි. එබැවින් සාරා දරු උපතක් නොලැබීමේ හැකියාව මහලුවියට පැමිණි පසු මා අමුසැමි ප්‍රීතියේ භුක්ති විඳින්නට අරත් මාගේ සැමියාද මහල්ලෙකි කියා ගැනීම සිනාසුනේ. එවිට සමිදානන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට කතා කොට මහලුවියට පැමිණි පසුව අදෑවටම දරු උපතක් ලැබිය හැකි කියමින් සාරා සිනාසුනේ ඇයිද යසි. සමිදානන් වහන්සේට බැරි දෙයක් ඇද්ද? දරු උපතට නියම කාලයේ පැමිණෙන්න නුඹ වෙත ආපසු එවි. එවිට සාරා පුතුකු ලබන්නේයි දෙවියන් වහන්සේ වදාළසේ. ආමේන්. அவர்கள் அவனை நோக்கி ஒரு மனைவி சாராள் அங்கே என்றார்கள். அதோ கூடாரத்தில் இருக்கிறாள் என்றால் அப்பொழுது அவர் ஒரு உற்பவ காலகட்டத்தில் நிச்சயமாய் உன்னிடத்துக்கு திரும்ப வருவேன். அப்பொழுது மனைவியாக சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பார் என்றார். சாராள் அவருக்கு பின்புறமாய் கூடார வாசலில் இதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தாள். ஆபிரகாமும் சாராளும் வயது சென்று முதிர்ந்தவர்களாயிருந்தார்கள். ஸ்திரீகளுக்குள்ள வழிபாடு சாராளுக்கு நின்று போயிற்று. ஆகையால் சாராள் தன் உள்ளத்திலே நகைத்து, நான் கிழவியும் என் ஆண்டவன் முதிர்ந்த வயதுள்ளவருமான பின்பு எனக்கு இன்பம் உண்டாகிருக்குமோ என்றார். அப்பொழுது கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, சாராள் நகைத்து, நான் கிழவியாக இருக்க பிள்ளை பெறுவது மெய்யோ என்று சொல்வானேன். கர்த்தரால் ஆகாத காரியம் உண்டோ? உற்பவ காலகட்டத்தில் உன்னிடத்துக்கு திரும்ப வருவேன். அப்பொழுது சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பார் என்றார். God said, even though Sarah was laughing at God, but God said, is it anything too hard for God? Hallelujah. God is asking us even today, is it anything too hard? No. Amen. Amen. Here they are expecting a child. And God came to them and said, I want to give you a child. And Sarah was laughing. Rather looking at him and thinking, nothing is too hard for you, God. And accepting his word, she was looking at herself. Here, many of us are there. We were looking at ourselves. What we have. Do we have an ability? Do we have enough money? Do we have enough connection? Do we have enough friends to make this right? She was laughing, looking at herself. And many people are laughing, looking at her situation. Not others are laughing only. By looking at her, even she is laughing by looking at her, saying that, how will it be? සහෝදරනි මේ සාරාගේ කතාව. ඔවුන් මහලුවේ හිටියේ. ඔවුන් දරුවේ බලාපොරොත්තු හිටියා. ඊට පස්සේ සමිදානන් වහන්සේ පැමිණලා කියනවා ඔබට දරු උප්පත්තියක් ලැබෙන්න යනවා කියලා. නමුත් තත්කාල මොකද බැලුවේ අපි දැන් මහලු වෙලා. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? මෙහෙම තමයි අදත් අපි හිතන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් කතා කරාම අපේ තියෙන ප්‍රශ්න වටාවේ තියෙන දැක්කාම එහෙම වෙයිද? නමුත් ඇය තමාට hina වෙනවා පමණක් නෙවෙයි අනිත් අය තමාට hina වෙනවා. මොකද මේ තමන්ගේ හැකියාව ඉදිරියට ගෙන නිසා. නමුත් පැහැදිලිව දෙවියන් වහන්සේ අහනවා මෙතන සහෝදරවරුනි සමිදානන් වහන්සේට බැරි දෙයක් ගැන. ඒක තමයි උන්වහන්සේ එතන පැහැදිලිව අහන්නේ. සමිදානන් වහන්සේට සියල්ල දේ කළ හැකි යන වග.
இங்கே சாராளை நோக்கி சொல்லுகிறார், பிள்ளை பெறுவா என்று. அப்பொழுது அவள் நகைத்து, நான் கிழவியாயிருக்கிறேன், எனக்கு பிள்ளை உண்டாகுமோ என்று அவள் கேட்கிறாள். தேவன் சொல்லுகிறார், தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்று உண்டோ? இன்றைக்கு இப்படித்தான் சாராளை போல அநேகர் நாங்களும் சில வேளைகளில் நகைக்கிறோம். இது தேவனால் கூடுமோ, இது முடியுமா, இது காரியம் நடைபெறுமோ என்று. தேவன் நமக்கு சொல்லுகிற காரியம், தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுண்டோ. மற்றவர்கள் கூடங்களை நோக்கி பார்க்கிறார்கள். சில வேளைகளில் நாங்களே எங்களுக்குள் சிரித்துக் கொள்கிறோம், எங்களை நினைத்து. தேவன் சொல்லுகிறார், தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுண்டோ. Amen. In his book, nothing too late. උන්වහන්සේගේ පොතේ හැටියට කිසිවක් පරක්කු නැහැ සහෝදරෝනි. அவருடைய புத்தகத்திலே எதுவும் தாமதமாய் நடக்கவில்லை. Hallelujah. Amen. Many of you are thinking it's too late. ගොඩක් දෙනා හිතනවා දැන් නම් ඉවරයි කියලා. அநேக நினைப்பீர்கள் இது காலதாமதமாகி விட்டது. I'm prophetically speaking. Some of you are thinking it is too late. ගොඩක් දෙනා හිතනවා දැන් නම් කාලය කල්ගත වෙලා මගේ කිසිම දෙයක් කරගන්න බෑ කියලා. நான் உங்களோடு தீர்க்க தரிசனமாய் பேசுகிறேன். சிலர் நினைக்கிறீர்கள் இது தாமதமாகி விட்டது என்று. But God is saying nothing is hard for me. දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලිව කියනවා. උන්වහන්සේට ලැබිලා සිවිල් වහන්සේට தேவன் சொல்லுகிறார், என்னால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. Hallelujah. හලෙලුයා. Definitely. Some of the place you are not leaving that place because you are thinking it's too late. ගොඩක් වෙලා හිතනවා සහෝදරි ඒ ස්ථානෙන් ඔයගොල්ලෝ යන්නේ නැහැ ඉවත් වෙලා යන්නේ නැහැ. අපි පරක්කු වෙඩි කියලා එකම ස්ථානේ ඉන්නවා. சில நினைக்கிறீர்கள், சில இடங்களை விட்டு உங்களால் நகர முடியவில்லை. நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் இது தாமதமாகி விட்டது. You want to go, but you are living in fear. ඔයගොල්ලෝ එතන ඉවත් වෙලා යන්න ඕනේ. නමුත් බයෙන් ජීවත් වෙන නිසා එතන ඉවත් වෙලා යන්නේ නැහැ. நீங்கள் போக விரும்புகிறீர்கள், ஆனால் உங்களுக்குள் பயம் உண்டு. Many times you have taken a decision, but you are not at all taking a step out because you are dwelling in fear. සහෝදර ඔබට ඒක උන්නන්තයෙන් එළියට යන්න ඕනුනා. නමුත් ඒකට අඩිය තියන්නේ නැහැ. මොකද බයෙන් ක්‍රියා කරන நீங்கள் නිසා. காலடி எடுத்து வைக்கவில்லை ஏனென்றால் உங்களுக்குள் பயம் இருக்கிறது. But God is asking you, is anything too hard for me? දෙවියන් වහන්සේ අහනවා උන්වහන්සේට බැරි දෙයක් ඇද්ද කියලා. தேவன் சொல்லுகிறார், என்னால் கூடாத காரியம் ஒன்றுண்டோ. Everything is possible through me. That is what he said already. උන්වහන්සේ මේ පැහැදිලිව කියන්නේ උන්වහන්සේ කන්න කොටගෙන සියල්ල කළ හැකි. எனக்கூடாக எதுவும் செய்ய முடியும் என்பதை அவர் பேசியிருக்கிறார். If you step out, you will see the glory of God. ඔබ අඩිය තිබුණා. காலடி எடுத்து வையுங்கள், வெற்றியை காண்பீர்கள். You are waiting for God, but God is waiting for you to achieve, to possess the things that he has arranged for you. ඔබ හිතනවා දෙවියන් වහන්සේ කරයි කියලා ඔබත් ඉන්නවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උන්වහන්සේ සකසලා තියෙන දේ ඔබ අඩිය තියලා ලබා ගන්නයි කියන මතේ. நீங்கள் தேவனுக்காய் காத்திருக்கிறீர்கள், தேவனும் உங்களுக்காய் காத்திருக்கிறார். புறப்பட்டு வழியிலே சென்று தான் உங்களுக்காய் ஏற்படுத்தின ஆசீர்வாதங்களை சுதந்தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று. Hallelujah. Hallelujah. Many of us are waiting for God, but God is waiting for you to go and possess the land which is he already promised for you. ආමේන්. ගොඩක් දෙනා බලාපොරොත්තු වෙන දෙවියන් වහන්සේ මේ දේශේ මාව පරිපූර්ණ කරයි කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා උන්වහන්සේගේ දරුවන් වශයෙන් උන්වහන්සේ සකසලා දෙන්නේ ලබාගෙන ඒ දේශේ ස්ථාපිත වෙයි කියලා. அநேகர் தேவனுக்காய் காத்திருக்கிறீர்கள், தேவனோ தான் உங்களுக்காய் ஏற்படுத்தின அந்த சுதந்திரத்தை நீங்கள் புறப்பட்டு சென்று சுதந்திரிக்க வேண்டும் என்று அவர் காத்திருக்கிறார். You are sitting in the wilderness wondering what to do, how to do, where to do, but God said Canaan already promised for you. Don't look at the giant, don't look at yourself, but look at me and hope. ආමේන්. සහෝදරවනි දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මා විශ්වාස කරලා බලන්න. බලන්න එපා හිටින ප්‍රශ්නේ මොකද්ද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. දෙවියන් වහන්සේ කර්ම කොටගෙන සියල්ල කළ හැකි. நீங்கள் வனாந்தரத்தில் இருந்து கொண்டு யோசிக்கிறீர்கள், நான் எங்கு போக முடியும், என்ன செய்ய முடியும் என்று. தேவன் சொல்லுகிறார், அதை பார்க்காதே, கானான் தேசத்தை நான் உனக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன். அங்கே இருக்கிற ராட்சசர்களை பார்க்காதே, நீ என்னை நோக்கி பார், கானான் தேசம் உன்னுடையதாக இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. It is yours. It has been given unto you. ආමේන්.
அது உங்களுடையது, அது உங்களுக்காய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Some of the positions some people are having at this moment because you refuse to go and reach that place. සමහරක් අය මේ ඉන්න ස්ථානයේ මේ ඉන්න සහෝදරෝනි ඔබට ඉහළ ස්ථානයකට යන්න පුළුවන්කම තිබෙද්දී ඒ තමන්ම තමයි ඒක මග හැරගෙන තියෙන්නේ. உங்களுக்கு வேலை செய்கிற இடத்திலே சில பதவிகள் உங்களுக்காக இருக்கிறது, ஆனால் நீங்களோ அதை நிராகரித்து விட்டு அங்கே போக பயப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். But God has already prepared for you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට සකසලා තියෙන්නේ. ஆனால் தேவனோ அதை உங்களுக்காக ஏற்படுத்தி விட்டார். God said you are not a tall tail, you are the head. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඔබ පාලනයේ ඉහළමයි කියලා. தேவன் சொல்கிறார், நீங்கள் பாலையா, நீங்கள் தலையாக You are இருக்கிறீர்கள். not below, you are above only. ආමේන්. ඔබ පහත නෙවෙයි. ඔබ ඉහළමයි කියලා කියනවා. நீங்கள் கீழானவர்கள் அல்ல, நீங்கள் மேலானவர்களாக இருக்கிறீர்கள். Hallelujah. If you take this message, you will reach the place which you are already promised. ආමේන්. මේ වචනේ ඔබ ගන්නවා. ඔබ අනිවාර්යෙන්ම මේ දේශේ ස්ථාපිත වේ. இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் பிடித்துக் கொள்வீர்களானால் தேவன் ஏற்படுத்தின அந்த சுதந்திரத்தை சுதந்திரிப்பீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. Sarah was laughing at God. සාරා ඇත්තටම hina වුණේ දෙවියන් වහන්සේ. ஆனால் தேவனை நோக்கி பார்த்து சிரித்தார். What was his right judgment on that? මොකක්ද ධර්මිෂ්ඨ තීන්දුව උන්වහන්සේගේ වෙනුවෙන්? சாராள் இந்த விஷயத்திலே அவர் தீர்மானித்திருந்தது என்ன? We would have said, Sarah, you don't believe me, you are laughing at me, so you will never have your promised child. අපි වගේ වුණා නම් කියයි සහෝදරෝනි මොකද්ද? ඔබ දැන් මට hina වුණ නිසා මේ පොරොන්දුව නම් දරුවෙක් ලැබෙන්නේ නැහැ මෙතනින් ඉවරයි කියලා. நாங்கள் ஒருவேளை சொல்லியிருப்போம், சாராளுக்கு நீ என்னை பார்த்து சிரித்து விட்டாய், ஆகவே உனக்கு வாக்குத்தத்தத்தை சொன்ன அந்த பிள்ளை கிடைக்காதே, போ என்று சொல்லியிருப்போம். But God never judged everyone like people. දෙවියන් වහන්සේ තීන්දුව දෙන්නේ නැහැ සහෝදරනි අපි අනිත් අය තීන්දුව කරනවා වගේ. ஆனால் கடவுள் மனுஷன் நியாயம் தீர்க்கிற விதமாய் தீர்ப்பதில்லை. Because He is always good. මාත් නිසාද උන්වහන්සේ සෑම මොහොතේ ஏனென்றால் அவர் எப்பொழுதும் நல்லவராய் இருக்கிறார். He is always loving. උන්වහන්සේ සෑම මොහොතකම ඔබට ආදරේ. அவர் எப்பொழுதும் அன்புள்ளவராய் இருக்கிறார். He said, okay, Sarah, you are laughing at me. I am going to give you a child. You will name him Laugh. මම ඔබට පුතට දෙන්න යනවා ඔහුට දාන්න සිනහව යන නම. தேவன் சொல்லுகிறார், நீ என்னிடத்தில் பார்த்து சிரிக்கிறாய், நான் உனக்கு குமாரன் தருகிறேன், அவனுக்கு நீ Isaac, and the meaning of Isaac is laughter. ආමේන්. ආයිසාක් කියන නම සහෝදරෝනි පුත්‍රයාගේ නම සිනහව කියන තේරුම. அவருக்கு நீங்கள் ஐசாக் என்று பெயரிடுவீர்கள். அந்த பேரின் அர்த்தம் சிரிப்பு, சந்தோஷம். Hallelujah. Hallelujah. What a God that we have. Amen. She was laughing. Then God said, look, Sarah is laughing. She said, no, I'm not. But God never said, she's lying and laughing at me. I'm not going to give my whatever I have promised. But do you know, Bible says, He is faithful God. Whatever He said, He cannot change. Amen. ආමේන්. ආමේන්. උන්වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් වචනය නිදහස් කරා නම් උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තනියයි ඔබ වෙනුවෙන් ඉස්ස සිද්ධ කරන්නේ. சாராள் நகைக்கிறாள் என்று தேவன் சொன்ன பொழுது சாராள் சொன்னாள் இல்லை என்று சொன்னாள். அப்பொழுது தேவன் சொல்லவில்லை, நீ போய் சொல்லுகிறாய், ஆகவே உனக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின பிள்ளையை நான் தரமாட்டேன் என்று சொல்லாமல் மாறாக வாக்குத்தத்தத்தை மாறாத தேவன் வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றினார். ආමේන්. Hallelujah. You laughed at me with unbelief. Now you are going to laugh forever with me. ආමේන්. Hallelujah. ආමේන්. ඔබ අවිශ්වාසයෙන් තමයි මට හිනාවනේ. නමුත් ඔබ විශ්වාසයෙන් සදාකල් හිනාවේ කියලා තමයි උන්වහන්සේ කිව්වේ. அவிசுவாசத்தினாலே நீ சிரித்தாய், இனிமேல் விசுவாசத்தோடு நீ களிகூறு. Hallelujah. Hallelujah. Forever you are going to laugh and enjoy with the blessing of God. ආමේන්. සදාකාලික සිනාවෙන් ඔබ ජීවත් වෙන්න උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාද සමග. எப்பொழுதும் நீ தேவனுடைய சந்தோஷத்துக்குள் அவருடைய ஆசீர்வாதங்களுக்குள் இருந்து களிகூற போகிறாய். Hallelujah. Hallelujah. We can't smile or laugh
having unbelief, then how much more having belief that we can love. Hallelujah. අවිශ්වාසයක් අපිට එච්චර ඉනා වෙන්න පුළුවන්. විශ්වාසයක් ඇතුව අපිට කොච්චර ඉනා වෙන්න පුළුවන් සහෝදරවනි. அவிசுவாசத்தோடு எப்படி எங்களால் சிரிக்க முடியுமானால் விசுவாசத்தோடு நாங்கள் எப்படி கம்பீரித்து ஆர்ப்பரிக்க முடியும்? Hallelujah. But however he promised, he is faithful to fulfill in your life. ආමේන්. උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි සහෝදර. උන්වහන්සේ කිව්ව පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න. ආමේන්. எதையெல்லாம் தேவன் வாக்குத்தத்தமாய் கொடுத்தாரோ அதையெல்லாம் கடைசி வரை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர் உண்மையுள்ள தேவனாயிருக்கிறார். Amen. Shall we stand up? සියලු දෙනාම ඇති සහෝදර. Even one word, if you remember the word of God. Even if you remember one word in your life that